Hello, hello everyone. Good evening. Welcome to our bedtime devotional. Today is Wednesday, January 29, 2025. Karon ika-day 365 sa ato ang devotional. So, mo na siya ang last nga devotional sa kaning book. It's 365 bedtime devos for girls. So naanata sa ika-last. So wala gyud siya mag 1 year kay aduna tayong mga putol-putol. So pero it doesn't mean nga na mga adlaw nga aduna gyud tay mga pag asa ni aduna tay pulong sa Ginoo. So kani lamang gasunod lamang ko. So akong share kini sa online. So dili man tanan nga nagsugod ta og one nga naka live devotional ta, pero pasalamat gyapon ta sa Ginoo because God is good all the time, and all the time God is good. So ang atong topic karon is what a friend. So what a friend we have in Jesus. So ang word na diri sa Romans chapter 8 verse 38 to 39. So nga nag-ingon, I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below, indeed nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. You are our King, our Savior. You're the owner of everything, Lord God. We surrender everything to you, Lord, today, Lord God, and every day. Lord, we are nothing without you, Lord God. We humble ourselves, Lord God. I ask for forgiveness, Lord, sa among mga kalapasan. Pasayloa kami, Lord God. Tanggala, Lord God, ang mga babag, Lord God, nga dili kami dayig diya sa imong ngalan. Padayon ka, Lord, nga magalimpyo sa among kasing-kasing, baguha mong hunahuna, Lord, nga mahisama kang Kristo. Salamat, Lord God, na ining adlaw, Lord God, sa kadaogan na ining adlaw. Salamat, Lord, sa imong gugma, grasya, Lord God, nga walay makapahimulag kanamo, Lord God, sa imong gugma bisan pa ang kamatayon tungod kay ikaw ang Ginoo, Lord God. Kung kami dapig kanimo, walay makababag, Lord God, tungod kay ikaw ang Ginoo nga mo'y nagbuhat kanamo tanan. Dalaygon ka, Lord, imo ang tanang dungog himayag mga pagdayeg pun kami sa imong balang espiritu, magigistorya ka, Lord, pinaagi ni mga pulong nga ngayong topic, Lord God, what a friend that we have in Jesus. Lord, we lift up to you, Lord God, kani nga buluhaton for your glory. Dalaygon ka, o Diyos, way katapusan. Salamat ining tanan, kining tanan na mag-iampo o gipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, what a friend? What a friend? Who is the friend that nga imong gusto nga mahimong friend? So Jesus loves you very much, and you should love him too. Aminaw mo. Jesus loves you very much, and you should love him too. So when you invite Jesus into your heart, you can be sure that he will prepare a place for you in heaven. Jesus has promised that heaven will be a wonderful place, a place where you will be protected forever. So Jesus is the best friend this world has ever known. Let him be your friend too. His love lasts forever.
So what are you waiting for? Welcome Him into your heart right now. So, sa naa pa si Jesus diri sa kalibutan, iyang giingnan iya mga disciples nga moadto siya sa iyang amahan dito sa langit to prepare a place. So, sa matag usa kanato, a wonderful place. Si Jesus ninaog diri sa kalibutan para makauban ta niya sa langit. So, mao kini nga God is preparing us. So, when si Jesus niadto na sa langit, so human na iyang first coming. So, God is preparing us for the second coming of Jesus Christ. So, ang atong topic karon is what a friend we have in Jesus. So Jesus is the friend that we should have. So Jesus wants you to be his friend forever. So God has promised eternal life through Jesus Christ, through believing in Jesus Christ. So today is the kani siya nga book, natay guiding nga book, bedtime devos for girls. So kani siya nga book is for girls nga devotional, but it's all applicable sa tanan all ages, because from time to time sa atong pagtuo diha sa Ginoo mahimo tang bata. Mahimo tang bata nga matinumanon nga magtuon kanunay. So mao kini nga ang Ginoo is inviting us to be our friend, because God wants us to be in heaven forever. Kinsa may gusto nga dili maadto sa langit. So Jesus, God has promised eternal life in heaven. So we should take this opportunity. So kung wala pa kadiha sa Ginoo, so invite na si Jesus sa imong kasing-kasing, dawata siya and live in obedience to God. So si Jesus ang friend nga maistoryahan nato bisag unsa. And we also, kung friend nato ang Ginoo, friend nato si Jesus, so maminaw pud ta kung unsa iya ang giingon, because ingon ni Jesus, if you love me, you will obey my commandments. Is Jesus your friend? Is Jesus your friend? So if Jesus is your friend, you must listen to Jesus. So karong gabi una, ang Ginoo is teaching us or reminding us that Jesus is the friend we should ever have, and nothing can separate us from the love of God. So ingon diri sa pulong ato ang gibasa. So wala gayoy bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalim, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa kanato pinaagi kang Kristo Jesus. So kung naa na ta kang sa Ginoo, wala nay makapahimulag. Nothing can separate us. So ingon man gud sa verse 31, kung dapig kanato ang Dios, if God is with us, who can be against us? So wala nay, because God created us. So walay makababag, walay makapahimulag kanato sa gugma sa Ginoo. Yang gikuan diri sa Romans chapter 8 verse 31 to
39 nga ang gugma sa Ginoo, walay makapahimulag kanato sa gugma sa Ginoo. Kay si Jesus, because of the love of God, He let His Son Jesus die to save us from our sins. So, unsa ta ka pinangga sa Ginoo? Mao na nga ang atong maikabalos sa Ginoo is ang ato ang pagtuman sa iyahang kabubuton. So, we should obey God in everything. So, dili mo mag-away, maglove-love ra mo. So, mo kini ang sa mga bata, so usay dili man gyud ta we can influence our children through our kung unsang ato ang pagtuo pinagi sa ato ang action, because faith without works is dead. So ang atong pagtuo dapat buhi kini, because buhi ang ato ang Ginoo. So mao kini nga what a friend we have in Jesus. So kung si Jesus ang ato ang friend, so ingon pa ang usa ka relasyon nato sa Ginoo, mulambo ang usa ka relasyon if naay two-way communication and two-way nga kanang especially sa Ginoo nga maminaw ta, listen. Kay ingon ni Jesus gani, if you have ears, you should listen. So meaning dili lamang maminaw ta kun dili atong i-apply ang unsa whatever man nga atong nadunggan, nabasa nato sa pulong sa Ginoo, ato kining i-apply sa ato ang kinabuhi. So kung friend nato si Jesus, sa ingon ni Jesus, if you love me, you will obey my commandments, because there's nothing can separate us from the love of God. Nothing. If we are in Christ, we are new creation. And if we are in Christ, nothing is against us. If God is with us, who can be against us? So, God is inviting us to the wonderful place in heaven. So, kinsay dili gusto ana. So, decide now. Kung wala pa ka ni-decide to accept Jesus and follow Him, decide now. Because, wala ta kay balon kung unsay may tabo in the next day, in hours, seconds, ato ang kinabuhi. And God's promises are true. So, ang Ginoo, dili tao nga mausab. Ang Ginoo, ang iyahang promise, iya gayong ginatuman. So, tanan nga mga promise sa Ginoo, iya gayong ginatuman. Tanan promise sa Ginoo, tinuod, og walay makapahimulag kanato sa iyang gugma. Kita naana sa iyang makamot, walay makapahimulag nimo. Basta lamang nga padayon ta nga naga-obey sa iyang mga kasubuan. Ingon na Jesus, I am your friend if you keep my commandments. If you love me, you will keep my commandments. So, si Jesus ba? Friend ba nato si Jesus? So, kita ray makatubag ana. It's between you and God. So, ining tanan, grasya sa Ginoo, ug tungod sa grasya sa Ginoo nahimo tang matarong. So kitang tanan nakasala man tang tanan, so wala gyud limpyo kanato. But because of the love of God, because of the precious blood of Jesus that wash out our sins, nahimo tang matarong through the grace of God through Jesus Christ. So God wants us to live with Him forever in heaven. So, what are you waiting for? So, decide now to follow Jesus and live with Him every day. So, to God be all the glory. So, let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for Jesus, that you gave Him, Lord God, to save us from our sins so that we can be with you in heaven. Thank you, Lord,
sa life ni Jesus, Lord God, nga imong gihatag kanamo, Lord God, nga mahimo namong model unsaon namo pagkinabuhi, nga mahimong matarong nga angayan sa imuhang saad nga imong giandam kanamo. Lord, we are nothing without you, Lord God. Dili namo kini mahimo without your help. Ikaw ang among dakong panabang, Lord God. Pun-a kami, Lord, sa imuhang balang espiritu, sa imong kaalam, Lord, nga ikaw ang Ginoo, Lord God, nga may magabag-o kanamo, Lord God. Tanggala, Lord, whatever man nga mga babag sa amo ang pagpuyo, Lord God, nga mahimo kaming matinumahanon sa imuhang mga kasubuan. Tanggala, Lord God, ug bag-uha ang among hunahuna aron makahibalo kami, Lord God, sa imuhang kabubuton sa amuang kinabuhi. Salamat, Lord, ikaw magatisok sa imuhang pulong sa amuang kasing-kasing ug ipariman kanamo kanunay, Lord God, nga walay makapahimulag kanamo sa imuhang gugma. Ni ang kamatayon man ang maabot sa amuang kinabuhi. Lord, salamat sa imong pag-uban kanamo. Sigikan sa pagsugodan tud sa pagtapos. Dalaygon ka, O Lord, sa way katapusan. Kining tanan, Lord, para sa imong kahimayaan. Ang tanang mga pagdayeg kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Kining tanan, Lord, ang ampo ug pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maayong gabi. Good night. God bless and see you tomorrow for the next set of devotional. So, dili ta mo undang sa pagsangyo sa pulong sa Ginoo because wala gani ni undang ang Ginoo paghatag sa iyahang pabor o blessing kanato matag adlaw. Dalaygon ng Dios, to God be all the glory. Bye. God is good all the time, and all the time God is good.